Yan, so good day mga yabs. So may umorder sa atin from Facebook. Yan, in-order sa atin ni Sir to Boy London na lion crown natin na black hoodie, fully embroidered design. Then papaship na natin tomorrow kasi sobrang lakas ng ulan ngayon guys. Yan, nagbabaha pa sa labas. Yan, samahan nyo na lang ako ipack to guys. So yung guys, unpack na natin then samahan nyo lang i-ship to bukas. Let's go! So yung good day mga yabs, good morning. So pinapack na natin, gabi pa. So samahan nyo lang i-ship to. Let's go!